Eksplozija koja je zatresla čitavu istočnu Europu. Ne, nije rat, nije avion, nije teroristički napad. Ovo je nešto što se dogodilo u srcu mađarske industrije, a dim se još uvijek diže u vazduh. Jedna osoba je, kako navode mediji, mrtva. Više njih leži u bolnicama, neki intubirani, neki jedva živi, nažalost. Vatrogasci jurišaju kroz vatru, helikopteri slijeću usred hemijskog kompleksa, a premijer, Peter Mađar, upravo je prekinuo sve što je radio i uputio se ka mestu strave. Ali pitanje koje svi postavljaju, kako je došlo do ovoga? Da li je u pitanju obična tehnička greška ili nešto mnogo ozbiljnije? Jer ovo nije prvi put da MOL-ovi pogoni bukte. Sjetite se samo prošle godine, već tada su se pojavile sumnje, priče o sabotaži, o umešanosti obavještajnih službi. Tada su mnogi to nazivali teorijom zavere, a danas gledamo nove žrtve i pitamo se ko je sljedeći. Dakle, jutro u Tisa Ujvarošu, gradiću u severnoj Mađarskoj, koji živi za svoj hemijski kombinat, oko 9 sati, nešto što su očevici kasnije opisali kao podrhtavanje tla, zatim prasak i onda crni stup dima koji se digao prema nebu, vidljiv kilometrima daleko. Eksplodiralo je petrohemijsko postrojenje Olefin 1, deo MOL Petrolhemije, jednog od najvećih postrojenja te vrste u ovom delu Europe. Kako je kasnije saopšteno, do eksplozije došlo u trenutku kada se pogon ponovo pokretao, znači nije radio punom parom, nije bio u normalnom pogonu. Neko je okrenuo ključ, neko je pritisnuo dugme, nešto je krenulo da se uključuje i onda je nebo eksplodiralo. Prema prvim informacijama koje su prenijeli mađarski mediji, a posebno Telex i 444HU, eksplozija je pogodila upravo taj deo kompleksa. Ljudi koji su bili u blizini pričaju o snažnom udaru i osjećaju vrućine. Vatra je buknula gotovo istog trenutka. Kompanija MOL se vrlo brzo oglasila, ne kao neke firme koje ćute satima, danima, pa sve posle se prave ludi. Oni su izašli pred javnost sa saopštenjem, i to jasnim. Potvrdili su da se nesreća dogodila na lokaciji MOL Petrolhemije u Tisa Ujvarošu, u pogonu Olefin 1. Potvrdili su da se to desilo tokom procesa ponovnog pokretanja. Potvrdili su najgore, jedna osoba je poginula, više njih je povređeno i rekli su ono što u ovakvim situacijama uvijek kažu, uzroci se ispituju, ali ono što MOL nije rekao, to su počeli da prenose drugi mediji. Blik, na primjer, pozivajući se na svoje izvore, tvrdi da je eksplozija pukla na pirobenzijskom cevovodu. Šta je to pirobenzijski cevovod? Pojednostavljeno, to je cev koja vodi ekstremno zagrijane zapaljive tečnosti kroz postrojenje. Ako na takvom mestu pukne cev, vrela para i hemikalije izlete pod ogromnim pritiskom i ako negdje postoji iskra, toplota ili samo trenje, dobijete vatrenu stenu, ono što su očevici upisali kao plameno sagorevanje nalik baklji. Mađarski premijer nije čekao, on je izašao na Facebook, rekao je direktno, jedna osoba izgubila život, više ljudi je teško povređeno, izrazio saučešće porodici poginulog i dodao, ministar energetike Ištvan Kapitanj i predsjednik uprave MOL-a Zsolt Hernadi su odmah krenuli ka mestu nesreće. To su teške reči. Kapitanj i Hernadi, lično na teren, to znači da situacija nije nimalo rutinska. Ono što je također važno, premijer je rekao da mobilna laboratorija već vrši merenja kvaliteta vazduha i za sada, kako je rekao, nema prekoračenja maksimalno dozvoli koncentracija opasnih materija. To je dobra vest za ljude koji žive u Tisa Ujvarošu i okolini, ali dobra vest ne menja činjenicu da je neko mrtav, da se neko bori za život u bolnici i da vatra još uvijek gori. Ovo nije bila mala intervencija. Kako prenosi Indeks, na teren su upućena 3 helikoptera hitne pomoći, ne 1, ne 2, 3. To znači da su povrede ozbiljne, da se evakuiše više ljudi istovremeno, da postoji opasnost da se broj žrtava poveća. Vatrogasci iz Tisa Ujvaroša i Miškolca borili su se sa plamenom, koristili su vodu, penu, sve što imaju. Gašenje je išlo sa više strana, dok su istovremeno hladili industrijske sisteme da ne bi došlo do novih eksplozija.
Gradonačelnik Tisaju Varoša, Đerđ Filep, izašao je pred građane, i to ne u pismu, nego uživo na Facebooku. Rekao je da za sada nema potrebe za merama civilne zaštite, to znači ne evakuiše se, ne zatvaraju se škole, nema haosa po gradu, ali je dodao da su lokalne vlasti u stalnom kontaktu sa rukovodiocima službe za reagovanje na katastrofe i MOL-om. Drugim rečima, prst na okidaču su: ako vetar promeni pravac, ako instrumenti pokažu nešto opasno, sve može da se promeni za minut. Ministar zdravlja Zsolt Hegedus izašao je oko 10 časova sa tačnom listom i ovo je deo koji je zabrinjavajući. Kaže, mesto nesreće očišćeno u 9:25, znači svi koji su mogli da se izvuku, izvučeni su. Onda slede brojevi. Bolnica u Debrecinu, 1 intubiran i teško povređen, dovezen helikopterom, 1 teško povređen, ali ne intubiran, također helikopterom, 2 lakše povređena. Bolnica u Miškolcu, 5 lakše povređenih, ukupno 1 mrtva osoba, 1 intubiran na aparatima, još 1 teško povređen i 7 lakše povređenih. To nisu konačne brojke. Kako je rekao gradonačelnik, još uvijek se utvrđuje tačan broj povređenih. Može biti i gore. I tu dolazimo do podatka koji je ministar zdravlja posebno naglasio. Nijedna toksična supstanca nije ispuštena u životnu sredinu. To su rekli službe za upravljanje katastrofama i nema prijetnje po javnost, ali pitanje koje se nameće: koliko možemo da verujemo tim procenama u prvim satima nakon eksplozije? Hemijske nesreće imaju svojstvo da se prave procene često revidiraju. Sjetimo se samo slučajeva širom sveta gdje su zvaničnici najprije govorili sve je pod kontrolom, a onda su se danima posle merile koncentracije otrova u vazduhu. Da vidimo šta se zna o postrojenju i zašto je ovo važno za Srbiju. Sad, zašto je ovo važno za nas u Srbiji? Zato što MOL nije samo mađarska kompanija. MOL je jedan od ključnih igrača u naftnoj industriji čitavog regiona i ne samo to. U ovom trenutku, dok vi ovo slušate, Srbija vodi pregovore sa MOL-om i to ključne pregovore. Podsjetimo, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, je pre samo 2 dana, 20. maja, rekao novinarima nešto što nije prošlo nezapaženo. Rekao je: pregovori sa MOL-om, akviziciji ruskog dela naftnoj industriji Srbije NIS, ne napreduju dobro. Citiram ga: pregovori sa MOL-om ne idu baš dobro, ne sjajno. Uvek ostavljamo otvorenu mogućnost da će sve biti urađeno kako treba, ali nisam pretjerani optimista. Sjetimo se o čemu se tačno radi. Pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, ruski vlasnici NIS-a, odnosno Gazprom Neft, prinuđeni su da prodaju svoj udeo. Srbija želi da poveća svoj udeo za 5%. MOL je u pregovorima da preuzme ruski deo i tu nastaje problem. Vučić kaže ne ide dobro, a rok ističe 22. maja, znači danas. I dok se dim diže iz MOL-ovog pogona u Tisaju Varošu, u Beogradu ističe rok za dogovor o tome ko će upravljati srpskom naftom. OFAC, odnosno Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Američkom ministarstvu financija, dala je dozvolu za rad NIS-u do 16. juna 2026. i produžila rok za pregovore baš do danas, 22. maja. Ako dogovora ne bude, šta onda? Prema rečima ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đetović-Handanović, Beograd nije zadovoljan predlogom mađarskog koncerna. Ona je to rekla 7. maja, nakon razgovora sa predstavnicima MOL-a, znači već 2 nedelje unazad. Stvari stoje. I sada dok MOL gori, pitanje je da li će ova eksplozija uticati na pregovore? Da li će MOL sada biti u problemu pa će morati da popusti? Ili će naprotiv koristiti ovu nesreću kao izgovor da odloži sve? I kako na sve ovo gledaju Amerikanci? OFAC ima posljednju reč. A SAD ne vole nestabilnost u energetskom sektoru, naročito ne u regionu koji je onako na ivici. Da se podsjetimo hronologije. 19. januara Gazprom i MOL objavili su da su potpisali pismo o namerama za prodaju udjela u NIS-u. To je bio prvi korak. Zatim je usledio period tišine. Onda su krenuli pregovori i onda je 7. maja stigla izjava ministarke nisu zadovoljni. Znači, MOL-ov predlog nije dobar za Srbiju. A šta je sa ADNOC-om iz Ujedinjenih Arapskih Emirata?
Oni su također u igri. MOL pregovara sa ADNOC-om da se pridruže kao manjinski akcionari. Znači, MOL ne želi sam da uđe u NIS, vodi sa sobom Emirate, to komplikuje stvari. Više igrača, više interesa, više usporavanja, a rok ljudi ističe danas, 22. maj. I dok vi ovo slušate, neko u Beogradu, Budimpešti ili Vašingtonu lomi glavu. Šta dalje? Vučić je rekao i ovo, prenosim. Nadam se da OFAK razume stav Srbije i da Srbija neće biti podvrgnuta sankcija bez svoje krivice. To je ključna rečenica. Znači, strah od sankcija je stvaran. Ako se dogovor ne postigne do kraja dana, ako MOL i Srbija ne nađu zajednički jezik, postoji mogućnost da OFAK produži rok ili da jednostavno kaže nema više čekanja. Ako OFAK ne produži rok, NIS ulazi u zonu velike neizvesnosti. Zato je ova eksplozija u MOL-u problematična, jer sada MOL ima veće brige od pregovora sa Srbijom, imaju poginulog radnika, imaju povređene ljude koji leže po bolnicama, imaju pogon koji gori, imaju istragu koja će trajati verovatno mesecima. Hoće li iko u MOL-u uopšte sutra razmišljati o NIS-u? Verovatno neće. A kako se ove priče spajaju? Tu dolazimo do poente. Eksplozija u Tisaju Varošu i pregovori o NIS-u nisu odvojene. One se sastaju baš danas, 22. maja, i to na najgore mogućem načinu, eksplozijom i smrću. MOL je sada u kriznom modu. Njihovi najviši ljudi, uključujući predsjednika uprave Hernadija, na putu su ka mjestu nesreće. Ne pregovaraju oni danas o NIS-u, ne potpisuju ništa, ne zanima ih sutra. Njih zanima gašenje požara, zbrinjavanje povređenih i objašnjavanje javnosti kako je ovo moguće. A Beograd ostaje da čeka. Da li je to dobro za Srbiju? Možda i jeste, jer kada je MOL u problemu, možda će biti spremni na kompromis, možda će prihvatiti uslove koji su ranije bili neprihvatljivi, ali postoji druga strana. Ako MOL padne u potpunu krizu, ako se ispostavi da je eksplozija posljedica velikih bezbednosnih propusta, onda više nije pitanje cene, nego pitanje da li uopšte želimo MOL za partnera. Dakle, dragi gledalci, ovo nije samo mađarska priča. Region je pun energetskih postrojenja, rafinerije, gasovodi, elektrane i sve su one meta bilo nesreća, bilo namjernih akata. Sjetimo se samo Severnog toka, sjetimo se eksplozija u Rusiji, sjetimo se požara u rumunskim rafinerijama, kada je energetika u pitanju. Svet je postao opasan, a Mađarska je nažalost deo tog sveta. Ova eksplozija u Tisaju Varošu je podsjetnik. Niko nije bezbedan, ni velike kompanije, ni male zemlje, i zato je važno da istraga bude brza, transparentna i temeljna i da se odgovornost utvrdi, bilo to tehnička greška, ljudski faktor ili nešto treće. A u narednim danima očekujte sljedeće. Prvo, više detalja o povređenima. Ministarstvo zdravlja će redovno izvještavati o stanju intubiranog radnika. Ako se njegovo stanje pogorša, broj žrtava će porasti. Drugo, izvještaj o uzrocima eksplozije. MOL će pokušati da dokaže da nije njihova krivica. Možda će okriviti opremu, možda ljudsku grešku, možda spoljni faktor. Treće, političke posljedice. Peter Mađar će morati da objasni kako to da se ovakve stvari dešavaju pod njegovom vladom. I četvrto, pregovori o NIS-u. Ako rok istekne bez dogovora, OFAK će morati da reaguje. Moguće je produženje roka, ali nije izvesno. Dakle, ovo nije kraj, ovo je samo početak, jer dok se vatra gasi, dok se povređeni oporavljaju, dok istraga traje, pitanje ostaje ko je kriv. Zašto se ovo dogodilo i šta nas sve čeka sutra? Energetska bezbednost Evrope je na klimavim nogama. Svaka eksplozija, svaki požar, svaka ljudska greška, to su udarci na sistem koji i onako jedva diše. A mi samo gledamo i čekamo koja je sljedeća vest. Ostanite sa nama, istražujemo dalje.